The fishing communities of Kharwadu and Vasco celebrated the feast of Saint Peter and Saint Paul, known as Sangod, with a traditional fervor and devotion. The occasion, which honors Saint Peter as a patron saint of fishermen, began with a solemn prayer and blessing conducted by a priest at Old Cross Chapel. Festivity included a procession to the Kharwadu fishing jetty where prayers were offered before colorful fishing boats embark on the Arabian Sea. The community seeks blessing for a fruitful fishing season, evoking protection from Saint Peter and Almighty God during the maritime endeavor. आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. and Paul या संतांचे आयज आमी फेस्त सेलिब्रेट करता आणि ही फेस्ताची पोरवी तुझ्या सगळे बोटकारांक भावांक रांपोणकारांक भावांक जे सगळे नुस्त्याक मारपी व सगळे आमच्या वास्कोच्या भावांक तशेंच आयज आमचे खारवी थोडे भाव वास्कोचे आमचे गोंयचे भाव परदेशान गेले तेका ही पोरवी हांव आवडटा. ही सेंट अँड पॉल हेजी परब आमी वर्सान वर्स करता. ही परब आमची परंपरा म्हणजे हांव हे उतर यूज करता कित्याक आमचे जाणटे वडील ही परंपरा चालू करताले. आमी पयली सुरवात करता सगळे मेळोन व्हडल्या फुरसा कडेन पाद्री काडून रोजार करता आणि रोजार करून आमी तिगासान सारखे चलोन आमी आमच्या धोक्यार येता आणि धोक्यार आमी रोजार करता आणि धोक्यार रोजार केले काय ना आमी सगळे व्हडी आमचे सुंदर शोभीत न्हेसोवन आमच्यो बोट्यो न्हेसोवन आमी ही मुर्ती आमी सेंट पॉल आनी हेची आमी स्टार्ट करता. हे दोरयान करपाचें कारण हे कित्याक आमचे पयले वडील जे हे सेंट पीटर पॉल हाचे परंपरा हेच भाशेन करताले. दोरयान आमी आमचो सेंट पॉलाचो हे घालताले, स्टॅच्यू घेताले, पाद्रीक घेताले, वयताले आनी आख्खो दोरयो बेंजार करताले. बेंजार करपाची एक परंपरा हे भाशेन आसली आमची वडिलांची. जेन्ना आमी वयता तेन्ना जायत्या लुगारांचेर थांबताले आनी थांबोन उडक्यो मारताले. आमी नांव घेवन सेंट पीटर पॉलाचें नांव घेवन देवाचें नांव घेवन आमी उडक्यो मारताले आनी हे भाशेन रोजार करून आख्खेंच हे सेंट पीटर आनी पॉलाचें फेस्त आमी सेलिब्रेट करता. आनी हे करपाक कारण म्हणटा तें की दोरयो आमचो बेंजार करचो आनी ह्या दोरयान बेंजार करता तेन्ना जायती पीक जावची, जाय उरपण जावची की हे आमी मोतीन धरून देवा कडेन मागोन ही परंपरा आमी हे भाशेन करताले.